ବାଘା ମୁଁ ଏ ଅରଣ୍ୟର ବାଘା ନୁହେଁ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲର ମଣିଷ ଖିଆ ମଣିଷ ବାଘ। ଶୁଣାଲୁ ମୋର ସୁନିରି ସଖୀ ବୁଝାଲୁ ମୋର ବୁଝାଲୁ ସଖୀ ଏମତି ହେନ୍ତା କଥା ନାଇ କହନ ଏ କାଞ୍ଚନ ଗଡ଼ ଧରଣୀ ରେ ଚାଲଇ ମୁଁ ଧୀରେ ଚାଲଇ ମୁଁ ଧୀରେ। ଏହି ବନ୍ଧନ ଥାଉ ସବୁଦିନ ଏହି ବନ୍ଧନ ଥାଉ ସବୁଦିନ କାନୁ ଦଳାଇ କରେ ରଚନ ତୁମେ ମୋ ପରାଣ ଧନ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ। କାଲି ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବି ଗଡ଼େଇ ତୋଡ଼େଇ ଆରେ ଗୋରି ନଡ଼ିଆକୁ ଠିଆ ଆରେ। नमस्कार दर्शक बंधु मोर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक आपण मानकर घरे घरे पूरे पूरे जेन लुचि रही कलाकार मानकर कला के देखबार सुजोग पाउछन हेन्ता भी आज आमे एंता गोटे ब्लॉग रे आपण के भेटी देमु तो से गान ना हला और जूनागढ़ ब्लॉक अंतर्गत पोईगुड़ा गाँव नाटक जेना कि ब्लॉक आउ से ब्लॉग रे सुंदर सुंदर कलाकार मान सहित कथा हमा तांकर परिचय जानमा से माने केबेठारु कलाकार दिखे आइथिले आउ केंता माध्यम रे कलाकार दिखे आसिकरी केते मंच खणे नाचिकरी ई कलाटा देखुचन से विषय सबू जानमा। तेबे आसन दर्शक बंधु आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक रे तांके भेटमा साक्षात करमा तो आमर ई वीडियो के लास्ट पर्यंत देखन कि काटी काटी कर नहीं देखन तो काଣା बहुत बहुत सुंदर सुंदर जिनिस अच्छे सुंदर सुंदर जेनटा कि शिक्षण जिनिस मन अच्छे आपण माने जानी पारबे तो ये वीडियो के लास्ट पर्यंत देखन तेबे ही जानी पारबे तार मजाटा सन देखमा। जय माँ माणिकेश्वरी जय माँ ठाकुराणी। आज्ञा नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आपण को परिचय दीजिए सर। सर मोर ना पुलकित विश्वाल ग्राम रणमाल जयपाटना ब्लॉक जिला कलाहांडी। इनो नाटो नाटे कोन आज्ञा फेन गान नाट एडा पोईगुड़ा नाट आज्ञा राजपुर पोईगुड़ा आज्ञा जूनागढ़ ब्लॉक रा नाटो नाटो ना हला प्राची प्रसाद रा प्रेम कहानी एटा केन आज्ञा लिखित एटा गुरुश्री कान्हू चरण दलाई। आज्ञा आज्ञा आपण ने नाट रे केन भूमिका रो अभिनय करता आज्ञा ई नाट रे तो मुई नायक भूमिका रे अभिनय करसी। नायक रो ना आज्ञा नायक रो ना प्रसाद। आज्ञा आज्ञा ओ आपण एंट्री करल ना। हां कली ना सर दर्शक बंधु मन लाइक गोटे एंट्री गीत टे सुने दियो ना आज्ञा। ठीक अछि सर सुने दियो ठीक अछि। आज्ञा ए कांचन गड़ धरणी रे चालई मु धीरे चालई मु धीरे चालई मु धीरे चालई मु धीरे ए माटीर पानी पवन रे मु बढ़ीची माँ कोले बढ़ीची माँ कोले बढ़ीची माँ कोले बढ़ीची माँ कोले। बहुत धन्यवाद आज्ञा। तो आपण तो मिलनशील गोटे किछि कथा थिबा आपण तो अच्छे सर से कथा टे सुने जन कैसे अले अले प्राची देखलो मो कथा मानी जाओ एरे बोझा अबुझा हुआनी अरे मु तुम्हारा प्रसाद सही और तुमको कहूची अरे मो कथा मानी जाओ एही भल पाइबार बाट भल नुहे लगोरी तुम प्रेम रे पड़ी बिनाही आगो प्राची सुंदरी एही भल पाइबार बाट भल नुहे लगोरी एही भल पाइबार बाट भल नुहे लगोरी तुम प्रेम रे पड़ी बिनाही आगो प्राची सुंदरी तुम प्रेम रे पड़ी बिनाही आगो प्राची सुंदरी। बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत खुशी धन्यवाद सर। धन्यवाद नागढ़ रो आइचन हमर आज्ञा आज गौतमुड़ा माँ घाटी मुंडियाणी को धनपाट आज्ञा रे जेना कोन योगदान दे जनाओ नाट रे जिनके
ଆମ କମ୍ପିଟିସନ ରେ ଭାଗ ନେଇଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଆଉ ଏମିତି ଦର୍ଶକ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ନକୁଲ ନାୟକ, ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡାପଲା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଣ୍ଡାବାହାଲି, ଥାନା ସିନାପାଲି, ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା। ଆପଣ କେନ୍ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ମହାରାଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆଜ୍ଞା? ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସାରିଲେ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ନମ୍ବର ସମ୍ମିଳନ ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚରେ? ଆଜ୍ଞା 3 ନମ୍ବର ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜ୍ଞା। 3 ନମ୍ବର। ଆଜ୍ଞା 3 ନମ୍ବର ସମ୍ମିଳନ ଯେ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଶୁଣେ ଯେନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା। ତୁମ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିବି, ତୁମ ସେବା ଦିନ ରାତି କରିବି। ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟର ଦେବତା, କଥା ଦେଲି ଛୁଇଁ ତୁମର ମଥା। ଏହି ବନ୍ଦନ ଥାଉ ସବୁଦିନ, ଏହି ବନ୍ଦନ ଥାଉ ସବୁଦିନ, କାନୁ ଦଳାଇ କରେ ରଚନ। ତୁମେ ମୋ ପରାଣ ଧନ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇସନ୍, କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛେ, ଇଚ୍ଛା ଅଛେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ତମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପାଇବା ତ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଟୁକୁ ପ୍ରବାସ ଦଲେଇ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁ ହଉଛି ଚାରଭାଟି। ଆଜ୍ଞା। ଇନ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରସି। କେବେ ଠାରୁ କରୁଛନ୍ତି ନାୟକ ଭୂମିକା? ଇଟା ଇ ବର୍ଷରୁ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଗୀତ ପଦେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣାବି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣାଲୁ ମୋର ସୁନିରି ସଖୀ, ବୁଝଲୁ ମୋର ବୁଝଲୁ ସଖୀ। ଏମତି ହେନ୍ତା କଥା ନାଇ କହନ, ଏମତି ହେନ୍ତା କଥା ନାଇ କହନ। ଲାଲ ଲାଲ ଫୁଲେ ବସି କଲା ଭର, ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଘୁରି ବୁଲି ବିଣାର ସର। ଲାଲ ଲାଲ ଫୁଲେ ବସି କଲା ଭର, ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଘୁରି ବୁଲି ବିଣାର ସର। ତାକେ ଦେଖି ମୁଇ ଝୁରେ ନୟନ, ଏମତି ହେନ୍ତା କଥା ନାଇ କହନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେନ୍ ହିରୋଇନ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇନା? ଏଟା ମେନ୍ ଭୂମିକାରେ ହିରୋଇନ ଆଜ୍ଞା। ମେନ୍ ଭୂମିକା। ହଁ ଏଇନା ହିରୋ କି ଟିକେ ପ୍ରପୋଜ କରବାନ୍, ସେନର କଥା ପଦେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣାଇଲେ ଭଲ ଲାଗତା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ପ୍ରସାଦ ତମକୁ ନା ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଖି ଭଲ ପାଏ, ତୁମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ନା? ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଏ ପ୍ରସାଦ ତୁମ ମୋ ପ୍ରେମରେ ତୁମେ ରାଜି ହେବ ନା? ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଟାଇପ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୀତ ପଦେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣାବି। ଆସ ହେ ବୀର ଯାନା, ହେ ଦୂର ସାଥୀ କହୁଛି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ତୁମେ ହେଇଯାଅ ମୋର ଗো, ତୁମକୁ ପିନ୍ଧାଇବି ମାଲା ଗো। ତୁମେ ହେଇଯାଅ ମୋର ଗো, ତମକୁ ପିନ୍ଧାଇବି ମାଲା ଗো। ଆସ ହେ ବୀର ଯାଅ ନା, ହେ ଦୂର ସାଥୀ କହୁଛି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ତୁମେ ହେଇଯାଅ ମୋର ଗো, ତମକୁ ପିନ୍ଧାଇବି ମାଲା ଗো। ତୁମେ ହେଇଯାଅ ମୋର ଗো, ତମକୁ ପିନ୍ଧାଇବି ମାଲା ଗো। ଆପଣ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଘୁଷୁମ ଲାଗେ? ଏଟା ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜି 19 ନମ୍ବର ହେବା ଷ୍ଟେଜ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ କେତେ ନମ୍ବର? କମ୍ପିଟିସନ ହେବା ଏଟା 2 ନମ୍ବର ହେବା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅମ୍ପାଣୀ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ ଅମ୍ପାଣୀରେ ଫଳାଫଳ ନାହିଁ। ଫଳାଫଳ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଅଧିକାର କଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଯେନି ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ପଦ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ସହିତ ଆମତେ କହିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। मोर ना संतोष कुमार साहू, मोर घर होचे आमपाणी, मोर ब्लॉक होचे कोकसरा, मोर जिला होचे कलाहांडी। आज्ञा आज्ञा तो बहुत सुंदर आज्ञा। ये नाटक नाटिक कोहन आज्ञा? ए नाटक ना होचे प्राची प्रसाद रो प्रेम कहानी। आज्ञा आओ ई नाटक निर्देशना दीचा मुई निजे। आओ ई नाटक लिखिचन कन्हई दळई।
এই নাটর গাঁর না হচ্ছে পইগুড়া রাজপুর জুনাগড় ଆପଣ ଏଇ ଆମ୍ପାଣି ଲୋକ ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା କରି ପଇଗୁଣା ଗଲେ କି ନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗଲେ ମୋ ମାନେ ଇ ନାଟର ମ୍ୟାନେଜର ଜି ମାନେ ଟୁକୁ ଦଳେଇ ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆର ଗୋଟେ ନାଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଭାଇ ଆକା ମକେ ଏଇଟା କହିଲେ ଦାଦା ମୁଇଁ ନାଟ ଗୋଟେ କରୁଛେ ଆରି ଆମ ନାଟରେ ଆପଣ ଭିଲେନ ରୋଲ କରବେ ଚାଲ ବୋଲେ କହିଲା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଯାଇଛେ ଆରି ତ ଏଇ ନାଟ ନା କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଇଁ ଏଇ ନାଟରେ କାଳି ସାଧକ ଅଭିନୟ କରୁଛେ ତାର ନା ଆଜ୍ଞା ତାର ନାଁ ହଉଛି ବାଘା ବାଘା ଡାଇଲଗ ଟେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଲାପ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ନଟଟା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଟା ହଉଛି ବାଘା ମୁଁ ଏ ଅରଣ୍ୟର ବାଘ ନୁହେଁ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲର ମଣିଷ ଖିଆ ମଣିଷ ବାଘ ଏଟା ହଉଛି ତାର ଆଲାପ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇନ ଗୀତ ଅଛି କି ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଅଛି ଗୀତ ତ ସେ ଗୀତ ହଉଛି ହିରୋଇନ କେ ପଠେଇବା ଗୋଟେ ପଦ ଗୀତ ଅଛି ସେଟା ଆସ 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 ମୋର ପ୍ରାଚୀ ସୁନ୍ଦରୀ लो ଆସ 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 ମୋର କୁଞ୍ଜ ମନେ ଖେଳ ଖେଳି କୁଞ୍ଜ ମନେ ଖେଳ ଖେଳି ରସିବାର लो ଆସ 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 ମୋର ପ୍ରାଚୀ ସୁନ୍ଦରୀ लो ଆସ 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 ମୋର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନାଟ ଜଗତ ନାଟ ଜଗତରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ପିପଲଗୁଡା ପାର୍ଟି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫଟା କପାଳ ଫିକା ସିନ୍ଦୁର ସେନା ମୁଇଁ 3ଟା ରୋଲ କରୁଥିଲି ଅସୁର ରୋଲ କରିଥିଲି ସବର ରୋଲ କରିଥିଲି ତାପରେ ସେନା ନେଇକି ମାଇଚା ଖଳ ନାଇଁ କରିଥିଲା ମେଘା ରାଣୀ ବୋଲିକର ସେ ରୋଲ ବି ମୁଇଁ ଏନା କରିଛେ ଆଉ ମାନେ ମୁଇଁ କହିବା ଗଲେ ତ ବହୁତ କମ ଦିନର ଲୋକ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ କମ ଦିନର ମୁଇଁ ବହୁତ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ଗୋଟେ ବାକି ମୁଇଁ ରୋଲ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଲ ବି କରିପାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ ଅଛନ୍ତି ବେଲେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶୁଣି ଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ ଅଛେ ବେଲେ ସେ ମାଇଚିଆ ଭିଲେନ ର ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କହୁଛେ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗ ମୋ ବାପା ଘର ଭୁଜଙ୍ଗ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ପିଲାଠୁ ବୁଢା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତରେ ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋକ ଚଢିଲେ ନା ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ମୋ ପାଟରେ ଦବଙ୍ଗ ଥିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଇଚା ଖଳନାୟକ କରୁଥିଲି ଏନର ଡାଇଲଗ এই নাটরে বর্তমান এতে কলাকার সঙ্গে মিশিকি আপনার অভিনয় করছেন ସାର୍ অনেক জায়গায় অভিনয় দেখুছেন আଜ୍ଞା তো আপনার কেতে খুশি হচ্ছেন ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ମାନେ ଯେନ୍ କଥା ପଚାରିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଜାଣା ଚାହେଁସି ହେ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଆମର ଇନ ଅଛି ଆମର ଭାଇଚାରାରେ ରହୁଛୁ ଆମର ଇନ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ମାନେ ନୂଆପଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର କଳାକାର ବି ଅଛନ୍ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ର ଲୋକ କେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ ବାନିପାଟନା ର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଏନ୍ତା ଆମେ ମିଶିକରି ଯେନ୍ ଭାଇଚାରା ଅଛେ ଆମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ସାର୍ আজ 7টা নাট হচ্ছে আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା 7টা নাট হইতে তো আপনার জানি পারছেন যেটা কি সপ্তরথী ভলিয়া সবু নাট সমান অছন ସାର୍ তো আপনার মন কে গলে মানে গোটে অনুভব করছেন আর মঞ্চ কে গলা পরে তো বহুত ইটা লাগুছে বাকি আমি যেন কলা দেখাবা কথা আমি কলা দেখাউছু লোক কেতে সাটিসফাই লাগুছে এটা তো আমি নাই কই পারু বাকি আমি যেতে দেখাবা কথা এতে দেখাউছু আর আমকে মঞ্চ রে অভিনয় করবা লাগি বহুত খুশি भी লাগুছে দর্শক মানে যেন প্রকার ताली मारुचन सिटी मारुचन बहुत सुंदर लगुचे हमके तो से 7टा नाट हो कि 8टा नाट हो आमे एटा किछि नै भाबा बाकी हमर कलाटा हम जारी रखिछु खुशी लागला आज्ञा जा हो आपण एते बाटरु हमर जेन जुनागढ़ ब्लॉक आसीछन आ पइमुना नाटक रो अभिनय करछन तो आपण को गोटे कस्टम माने नुवा गेटअप पे जेन दर्शक के देखोजन सर गोटे जगह गोटे अभिनय करछन सर गोटे माने रूप चेंज करिक जेन दर्शक के देखछन इसले बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा कला प्रति एंती आग्रह थो इच्छा थो कला की भल पाइबा थो आज्ञा सर दर्शक पाइ भी आपण को भल पाइबा थो आपण को ऊपर भी दर्शक भल पाउन आज्ञा एती कामना आज्ञा तो आपण जेन ई
नाट कला भितरे ଆଜ୍ଞା जेनता कि अपन कंपटीशन रे नाट करूछन ए भितरे हमर चैनल माध्यम रे दुई पद जन कहबा सुयोग देले ଆଜ୍ଞା इसलिए अपन के अनेक अनेक धन्यवाद मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद दौचे माँ ठाकुरानी यूट्यूब चैनल के जे मोर पर एंती छोटिया कलाकार के तांकर माने यूट्यूब के नहीं कि हमके जेन प्रश्न पचारी जन बहुत बहुत धन्यवाद आओ बहुत करी धन्यवाद होचे आनंद दा के जेंदा कि हमर पर छोटिया कलाकार मन के दर्शक मान के देखौचन हमर निजस्व आमे कलाकार मन जेते कष्ट तिले भी आमे स्टेज रे जाई कर जेन हसौचो लोग के जेन कंदौचो लोग के से जिनिसटा आपण मान जेन देखौचन हेति लागि आपण मान के बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय कला जय कलाकार नमस्कार आज्ञा नमस्कार सर नमस्कार अपन तो जने योग्य विज्ञ पंडित भलिया दुसुछन आज्ञा पंडित भागे अच्छे आज्ञा पंडित रो ही किरदार निभाउछि आज्ञा सार सार तो आपण एटा कॉमेडियन ना माने कॉमेडियन भी आउ पंडित भी तार माने दुईटा मिक्सिंग अच्छे आज्ञा आपण को परिचय दिजन सा आज्ञा मुई होछे बागवाल ग्राम जेनटा कि तपन कुमार भई जे हमरो कटप्पा बोले चले से गोटे भी हां तांकर गां रे मुई और मोर ब्लॉक होजे गुलामुंडा जिला कोलाहांडी फुंडा पंचायत रहे और मुई आसी करी पईगुड़ा गां नाटक रे मुई अभिनय करूछे मोर ना होछे ई नाटक रे आज्ञा कनक बोली करी कनक सर किंतु कनक जेनटा होछे कि हमर ना सेटा होछे मधुआ रोल थिला बेले कनक ना दिया जाईची सर उल्टा ले कनक आने भी कनक हां कनक सर किंतु जेते बेले मोर ता माने रूप चेंज होछे वस्त्र चेंज होछे सेही समय रे मोर ना भी चेंज होछे आज्ञा से जगह रे मोर ना रहउछे आज्ञा से जगह रे टिंग टिंग महापात्र डायलॉग सुंदरता हे जो आज्ञा हां मो बंधु देइसंती मो ना हेउछि टिंग टिंग महापात्र भद्र कम बेसी अभद्र आउ भलरे तिरे मु बेलपत्र आउ रागी गले पूरा चिंचत्र ई डायलॉग टे अछि आज्ञा आउ और भी अनेक डायलॉग अछि बोलन ना आज्ञा गीत गति अछि हां गीत अछि सर तो पद हे जो गीत अछि जेंटा कि आज्ञा मुई तो मधुआ रोल करूथिली फास्ट रे मोर मधुआ एक्टिंग अछि आज्ञा तो मुई काଣା करछे पुजारी हेले भी आउ से माछ मांस मदटा मुई यार ता माने परित्याग नि करि परबर सा हां तो से जगह रे मुई केनता करी लुके छुपे कर खौचे से मद मांस के तार ऊपर गोटे गीत काटी चन हमर कानुचरण दले जे कि हमर गुरु आज्ञा से गीतटा आपन को आगे परिप्रकाश करूचे निहाती सर आज्ञा लुका छुपा रे खाइबी रकती भजा हाँ लुका छुपा रे खाइबी एई कथा न जानिबे देशरे राजा हाँ लुका छुपा रे खाइबी रकती भजा हाँ लुका छुपा रे खाइबी अजाटिए कहिथिले मते कथानी पूर्वर गाथा एही मम न जानी अजाटिए कहिथिले मते कथानी पूर्वर गाथा एही मम न जानी जिए जाने मंतर सेठी दुरंदर ताल पत्र पोथी रे उड़ई स्वर्गपुर घोड़ा चढ़ा गोड़ भंगा न लागे मजारे लुका छुपा रे खाउची रकती बजारे लुका छुपा रे खाउची सुंदर लागला बहुत आज्ञा सुंदर गीत सुना देले कॉलेज आज्ञा नीति के नहीं करी आज्ञा सर गीत सुनाले बहुत खुशी लागला आज्ञा आ गोटे कथा गोटे हसावा कथा गोटे हसावा कथा बेले आज्ञा आज्ञा तामाने जेंटा कि मंदिर के केन टाइप रो लोग तामाने पूजा करी होछन देखो मंदिर के केवल स्त्री माने आसन आज्ञा स्त्री मानक भीतर होउचे तीन प्रकार स्त्री होचे आज्ञा गोटे होचे आज्ञा काली भुसुंडी एवं आउ जने होचे आज्ञा गोरी आउ जने होची तनु पातेली तो से मानकर नड़िया केनता भांगा हवा आज्ञा से स्टाइल टा आइटा नड़िया भांगुछु से जगह हमें काली नड़िया को भांगीबी गड़ेई तोड़ेई अरे गोरी नड़िया कुठिया अरे काली नड़िया को भांगीबी गड़ेई तोड़ेई गोरी नड़िया कुठिया तनु पातिली रो नड़िया भांगीबी अंडाली अंडाली जेमिति कालडुलिया आजा ए प्रकार डायलॉग अच्छे आज्ञा सुंदर आज्ञा आज्ञा धन्यवाद प्रति दर्शक के हसौछन आज्ञा सर सके थिले भुके थिले दुखे थिले आज्ञा जेन हसौछन आपन के दुखे थिले सुखे थिले आपन जेन हसावा प्रयास रखिछन आज्ञा सर बंधु मान समस्त के हसौछन ये उद्यम ता जारी रखिछन
ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୀବନ ଆଗକେ ବଢି ଥାଉ ଆଉ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଜୀବନ ବିତାଉନ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଏ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ଟା କି ମୋର ପରିପ୍ରକାଶ କରା ହଉଛି ଏ କଥାଟା କି ସେଥିର କାଜେ ମୁଇଁ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ମୋर तरफରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ। ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ଯେନ୍ଟା କି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କି ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇबर ବି ହେଇଗଲେ ନା আর অনেক লোক আজ্ঞা আপনার জায়গায় ছাড়লি আর নেই দেখলা লোক আর নেই না মুই মনে মনে ভাবুলি আজ্ঞা কি কেবকে মোর ভাগ্য হেবা কি সে দা মোর তার মানে মুই টিকে তাঙ্কর পাখে ঠিয়া হেবি মোর পরিচয় টিকে দেবি ছোটিয়া কলাকার হেলে বি আজ্ঞা গোটে ইচ্ছা থিসি কি আজ্ঞা 5 লোক যেনতা জানি পারন বলি করি তো আজি মতে বহুত খুশি অনুভব করুছে আজ্ঞা আপনার বি यूट्यूब চ্যানেল রে আহুরি হাজার হাজার সবস্ক্রাইবার হউ লাখ লাখ ভিউ বড়ু আজ্ঞা এটা মোর আশীর্বাদ আপনার উপরে রহিলা মুই বামনটে এইছে মানে মুই আপনাকে আশীর্বাদ করুছে কি আপনার यूट्यूब চ্যানেলটা আজ্ঞা ভাইরাল উপরে ভাইরাল হেবা এবং আমার কলাহান্ডির গোটে জনাশুনা তার কলাহান্ডি বলি নাই সারা ওড়িশারে গোটে জনাশুনা यूट्यूब চ্যানেল হেবু এতকি হচ্ছে আমার কই করি মোর বক্তব্য শেষ করুছে আজ্ঞা নমস্কার।